pagi ya, walaupun udah siang kita tetap harus selamat pagi biar semangat terus. Aku juga mau nyapa TikTokers yang mungkin lagi nonton. Where kita sekarang masih ada di TikTok Beauty Fest 2025 dan sekarang tuh kita lagi ada di segmen yang seru banget nih untuk pagi hari ini. Pokoknya pagi-pagi kamu bakalan langsung ngedapetin insight yang luar biasa banget. Ini sebenarnya nggak harus untuk cewek-cewek, untuk cowok itu juga bisa banget ya. Jadi sekarang kita lagi ada di segmennya L Style Club Talk Show dan kenalin nama aku Cia Wardana. Cia akan jadi hostnya untuk 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seru-seruan tentang apa sih? Oke, jadi kita bakalan ngebahas soal pentingnya menjaga kesehatan mental dan juga penampilan diri untuk mendukung kesuksesan karir kita secara profesional. Pengen dong karirnya sukses ya kan? Nah, tapi ini kita bahasnya bukan yang kayak aduh ngantuk gitu. Tenang aja ya TikTokers yang nonton di sini dan juga mungkin yang hadir di sini. Kita bikin suasana hari ini seger banget pokoknya. Jadi kita bakalan bahas dari sisi psikologi juga. Kita bakalan bahas dari sisi fashion juga dan juga kita bakalan bahas dari sisi personal branding. Jadi karena kalau kita mau kerja supaya solid, supaya semakin yakin kayak harus banyak banget yang apa ya kayak aspek yang mendukung kita gitu biar kita sukses di karir ya kan. Nah selain nanti kita bakalan sharing hal yang insightful juga, jadi kita bakalan menikmati juga nanti itu ada sesi Workwear Inspo Mini Trunk Show dari label Fashion Pamela Usanto. Sebelum kita mulai boleh kasih tepuk tangan dulu gak sih buat L Indonesia? Thank you. Nah jadi kita langsung aja mulai ya di sesi pertama barengan sama seorang psikolog nih guys. Dia masih muda banget, tadi aku udah ngobrol-ngobrol sedikit sebelum kita on cam. Dan kayaknya orangnya tuh bener-bener bikin aku kayak banyak pengen melontarkan banyak pertanyaan gitu ya. Jadi dia ini adalah seorang psikolog klinis yang berpengalaman untuk mendampingi teman-teman dalam menghadapi tantangan mental juga. Wah kalau sekarang sih masalah Gen Z adalah tantangan mental banget ya guys ya. Dan emosional juga baik di dunia kerja maupun di kehidupan pribadi juga. Jadi langsung aja ya aku undang. Please welcome Rachel Poniman. Hi Rachel, how are you? Yeah, okay, hi. Have a seat please. Kita agak berjarak sedikit nggak apa-apa ya? Yeah, you're like really far away from me. Thank you. Tolong. Kita dipisahkan kayak zaman pandemi ya, ada jarak ya. By the way, tadi aku udah cerita sedikit, Rachel ini adalah seorang psikolog ya. Psikolog klinis. Psikolog klinis, masih muda, still in her 20s. Yes, I'm 26. 26, it's like years old. 10 years ago for me. You don't look like it though. Oh really? That's all that matters. Thank you Dan. Oke kita bakalan langsung ngobrol aja nih ya sama Rachel. So Rachel aku sebenarnya penasaran ya, kalau zaman sekarang itu sebenarnya yang paling banyak nih untuk teman-teman yang para profesional ya, Rachel kan adalah seorang profesional gitu. Apa sih tantangan kesehatan mental yang paling banyak dihadapin sekarang mungkin yang pernah datang ke kamu juga? I think yang paling popular, yang mungkin semua orang pernah dengar pastinya, dan bahkan udah pernah ngalamin sendiri ya, it's called burnout. Yeah. Dimana it's a phenomenon where you feel very stressed, very overwhelmed, you feel anxious, maybe you feel depressed, you feel there's a loss of motivation, terus kamu ngerasa kayak udah gak bisa nih, udah kayak beneran di titik, ya like a candle, udah di titik yang dimana burnout itu yang paling sering aku dan juga di personal growth temuin sih, apalagi kalau tentang kerja. Kalau misalnya spesifik tentang pekerjaan, banyak juga sih, misalnya seperti performance di tempat kerja atau mungkin expectation atau bahkan masalah relasi antara rekan kerja atau bahkan dengan atasan gitu kan. There's banyak banget nih pasti langsung di kolom komen TikTok kayak aku. Aku juga jujur ya pernah juga, I mean I'm still human too. Iya. Right? Tapi number one yang paling sering diketemuin itu burnout sih. Oke, itu karena kita like tinggal di Jakarta gak sih? Karena Jakarta kan kayak semua everything is fast. Jadi kayak itu juga bikin burnout juga gak? I think ada ngaruh itu sih. Karena kan Jakarta is a very fast pace-nya
kerasa banget gitu ya in your workplace gitu. Tapi juga I think culture, expectation, societal expectations especially ya, itu ngaruh banget sih. Oke, tapi nih walaupun mungkin sekarang udah banyak gitu ya Gen Z or millennials yang sadar akan pentingnya kesehatan mental, tapi aku masih lihat banyak loh kayak di sekeliling aku yang kayak apa sih kayak dibilangnya lebay gitu. Kalau kita sadar bahwa kita ada masalah gitu ya. Yeah. Di mental. Gimana sih caranya supaya orang itu kayak ada apa ya? Kayak ada self awareness-nya bahwa ini tuh bukan sekedar stres, ini tuh bukan sekedar kayak burnout biasa, tapi ini udah waktunya kita untuk datang ke profesional. Gitu. Itu gimana sih supaya pada sadar gitu kalau memang ini tuh ada dan nyata. Oke. So I guess there's 3 things ya, ada 3 hal yang menurut aku bisa ngebantu kita lebih aware tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita alamin. Gampang diingatnya, sadari, kenali, atasi. Oke, sadari. Jadi sadari kenali, itu technically ya, nggak boleh in denial gitu loh. Kalau misalnya kamu lagi ngerasa stres atau lagi kayak capek banget, ya nggak apa-apa juga. Kan doesn't mean that you're not doing your best juga kan. Memang kebetulan di momen ini dengan pekerjaan yang mungkin banyak banget yang lagi kita pegang gitu ya. It's okay to feel stress, that makes you human gitu. Nah setelah kita get over the in denial partnya itu ya, kita juga mulai harus kenali kok bisa ya aku stres. Jadi nggak cuman kayak oh iya aku stres, tapi juga kok bisa ya aku stres. Jadi kita bisa belajar juga dari momen ini. Oke, so we need to know what the reason is. Kenapa? Kayak kita harus tahu gitu, kayak apa alasannya. Dengan kita mengetahui misalnya nih. Kadang nggak tahu kan soalnya. Kadang dengan kita take a step back, terus kita ngelihat kayak dari mungkin 5 poin ke belakang gitu ya. Mungkin hari ini aku feel stress karena aku ada kerjaan ini. Tapi ternyata kalau kita lihat ke belakang lagi, ternyata udah numpuk-numpuk. Makanya kita bisa di titik burnout gitu. Jadi it's important to always reflect on yourself. Mungkin dengan banyak orang suka journaling atau mungkin ngobrol sama teman atau mungkin ngobrol dengan psikolog gitu ya. It really helps. Yeah. Oke. So kita harus tahu juga ya alasannya apa. Nah biar tahu biasanya lebih baik datang ke professionals juga ya sebenarnya ya. Kalau memang sudah merasa butuh, jangan denial, itu yang paling penting ya. Nah ada gak sih Rachel kayak tips sederhana supaya ya kan kita gak bisa menghindari yang namanya burnout, yang namanya stres terutama di dunia kerja. Tapi mungkin belum ada waktunya atau ada biayanya nih untuk datang ke profesional. Kan gak semua punya privilege untuk itu ya. Itu gimana sih cara ngatasinnya? Oke, number 1, penting banget self-care. Dan juga apalagi di tempat kerja ya, work-life balance dan juga boundaries gitu. Dimana tempat kerja ya tempat kerja, personal life kita personal life gitu. Karena kan hidup kita, well it's different for everyone ya. Kalau untuk aku personally, my life yang gak cuman kerja doang gitu. My life is more than that gitu. Jadi dengan kita self-care, dengan doing the things that you love, it will really boost your mental health dan juga nantinya boost your performance juga di tempat kerja. Oke, so jadi banyak orang juga nih yang ngerasa sulit katanya untuk netepin batas antara pekerjaan sama kehidupan pribadi. You mention tadi ya, ada yang hidupnya tuh ya nggak cuman work aja, kayak ada self care-nya juga, tapi ada yang kayak gue tuh happy kalau kerja gitu. Good for you, I'm happy for them kalau kayak gitu. Ya, nah apa sih tanda-tanda sebenarnya seseorang tuh butuh boundaries yang lebih sehat kayak ini tuh lu udah jangan kerja mulu deh. Contohnya sih kalau misalnya nih kamu stres, kamu udah mulai kerasa nih udah mulai burn out dikit. Nah kamu mulai misalnya vacation atau kamu do the things that you love tapi ternyata masih kerasa itu, apalagi kalau masuk kantor tetap aja balik lagi kayak lusuh-lusuh lagi, tired lagi. Nah itu salah satu tandanya. Selain itu sih kalau misalnya kita emosinya nggak stabil, not just at the workplace tapi tiap harinya. Atau mungkin bahkan untuk beberapa orang jadi yes man.
Jadi kayak Oh, ya udahlah iya semuanya aja. Oh Jadi my nggak usah mikirin lagi gitu. kadang aku suka kayak gitu loh, kayak nggak bisa nolak penyakit orang Indonesia nggak sih itu? Kayak kita Ya, tuh kayak nggak culture bisa. juga sih ya. Di Iya, sini kan begitu. culture ya kayak Iya. susah kan. Di sini tuh kalau nolak kesannya Rude nggak sih? iya iya Kayak kesannya iya disrespectful iya. gitu Iya. kan. Iya. Padahal kan kadang juga kita punya kemampuannya Iya. terbatas gitu ya. Iya. Jadi kita harus belajar juga bilang enggak nih ya. Yeah, I mean if you have opinions dan kalau kamu kebetulan di tempat yang kamu boleh gitu ya sharing opinions kamu, membahas dengan misalnya rekan kerja atau apa, I think it doesn't hurt gitu Yeah. to express your thoughts. Nah, juga. tapi the question is kalau yang nyuruh atau nanya itu adalah like your boss gimana? Karena kan susah kan. Sekarang kayak misalnya kita set boundaries kalau lagi libur, lagi nggak hari kerja, kita nggak mau balas WhatsApp group gitu misalnya. Tapi kalau bos yang minta kadang kita siap Pak. Oke, will do, noted. Yap. Kayaknya perlu diketahuin juga bahwa ada banyak hal yang di dalam kontrol kita dan juga banyak hal yang di luar kontrol kita. Kita bisa kontrol misalnya oke, dia dia teleponin aku, bos aku teleponin jam 3 sore di hari Minggu. Iya, I choose not to answer her misalnya Oke. atau him gitu ya, dan aku balasnya jam 8 pagi di hari Senin gitu. iya. Nah itu kan apa yang aku bisa kontrol. Tapi aku nggak bisa kontrol Nanti dia punya action Iya, sendiri, atau dia punya opini sendiri, atau dia punya feeling sendiri terhadap pegawai dia misalnya ya. Tapi yang aku bisa kontrol adalah ya udah aku pasang boundary ini, aku tetap baca, tetap membalas, cuma di hari Senin misalnya gitu. Oh, oke. Berarti tapi kita harus tahu kayak apapun nanti yang terjadi kita harus terima berarti kan ya mau Yes. ya. Heeh. Oke. Nah, sekarang itu juga ini salah satunya ya. Berarti tadi kan salah satu self care juga ya kalau kita memilih untuk nggak balas di hari libur gitu. Yep. Tapi ada orang-orang yang menganggap bahwa self care itu adalah sebagai kemewahan atau sesuatu yang egois. Itu gimana menurut Rachel? Aduh, menurut aku sih self care tuh udah bukan kayak kemewahan, tapi sebuah responsibilitas gitu loh. Sama seperti misalnya kamu masuk angin, kamu minum obat. Gitu. Itu kan bukan kayak pilihan kamu mau atau enggak kan. Tapi kan kita harus minum obat supaya kita bisa sembuh lagi. Same thing with mental health sebenarnya. Dimana kalau misalnya kamu lagi ngerasa kayak down banget nih, lagi sedih banget, ya itu responsibility kita juga untuk oke, aku lagi feel down. Biasa aku kalau makan makanan favorit aku, I feel better gitu. Dan you go treat yourself to your favorite food. Atau kamu pergi nonton ke bioskop, spoil yourself, nontonnya premier gitu. And then you feel good about yourself. Nah itu tuh menurut aku sebuah responsibilitas. Karena mental health itu tuh seperti kayak anyaman di satu keranjang yang kita nggak bisa pisahin dari physical health. Karena mental health dan physical health itu benar-benar nyambung banget gitu. Complementing each other. Jadi kalau kita mental health-nya baik, physical health-nya juga baik, ini kayak helping each other out for us to reach our most ideal self, our best self. Oke. Dan nantinya mungkin itu bisa membawa untuk jadi self confidence juga ya di Yes. dunia kerja ya. Nah ini gimana caranya nih ngepraktekinnya self care supaya nanti di dunia kerja jadi self confidence. Nah self care kan ada banyak macam ya. Ya. Menurut aku yang paling basic itu namanya life hygiene. Itu kamu tidurnya cukup, makannya nutritious, bukannya nggak boleh makan junk food, tapi harus seimbang gitu ya. Makan, tidur, berolahraga. Kalau nggak mau olahraga yang fitness heboh, at least jalan gitu tiap hari atau ada bergeraknya. Social self care. Oke. Ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman, ada juga emotional self care misalnya dengan kita journaling, kita misalnya kalau ada orang suka gambar, it's really therapeutic ya, kan kayak calming banget kalau kita gambar. Spiritual self care dengan kita pergi ke gereja kita masing-masing, dengan kita berdoa tuh mindfulness banget loh. Iya, iya. Ya kan, dimana kita benar-benar kayak one-on-one conversation Iya, gitu ya. Kan kita nggak boleh sambil distracted kan kalau kita sambil berdoa gitu.
Dan ada banyak banget tipe self care dan untuk kita semua pasti berbeda. Misalnya self care aku sama kamu pasti ada bedanya, pasti ada samanya gitu kan. Tapi dengan kita self care, it will boost our confidence because we feel good about ourselves. Kita ngerasa kayak achievement gitu loh, kayak I can make myself feel good, nanti ke depannya bisa ngebantu kita di tempat kerja karena akan nge-boost produktivitas, akan nge-boost motivasi kita, dan mood kita kan akan lebih stabil, akan lebih oke, nanti di tempat kerja juga kita lebih kayak stable gitu kan. Kayak mungkin perasaannya jadi lebih happy kali ya karena udah melakukan self care. Oke. Overall kita kan jadinya kayak I feel good gitu kan. Oke, tapi ini sekarang kan sebenarnya udah banyak orang ya yang paham gitu dengan bahwa kita harus self care. Nah kadang self care ini tuh dijadikan alasan kayak sekarang tuh for example kayak everyone love to come to a concert, lihat musisi yang mereka suka gitu. Terus kadang nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, and then sampai kadang ada kemarin kejadian sampai pakai uang kantornya. Itu kan udah bukan self care lagi ya. Kayak kalau kejadiannya kayak gitu gimana? Itu udah jadi apakah itu udah jadi sebuah penyakit mental juga? Karena kan berhubungan dengan kantor ya kayak tadi kejadian yang aku ceritain. Kok bisa-bisanya pakai uang perusahaan gitu untuk self care? Mungkin kalau itu sangat dibutuhkan self awareness ya. Balik lagi ya ke awal ya. Dan juga mungkin bisa refleksi lagi value-value hidup kita tuh apa gitu. Maksudnya hidup kita, purpose kita, goal hidup kita yang ingin kita capai gitu. Mungkin bisa dirujuk ke psikolog. Berarti yang kayak gitu tuh udah harus datang ke, nggak bisa ya kayak cuman kayak lo cukup deh nggak boleh kayak gitu lagi tuh mempan nggak kira-kira kita sebagai teman kan katanya harus kalau ada masalah mental harus banyak yang support gitu di samping-sampingnya. Support system kan harus kuat ya. Kalau misalnya kebetulan kita ada teman yang seperti itu, ya we try our best dengan kita ngobrol, dengan kita kasih mereka advice. Cuman kita juga harus ngerti bahwa misalnya nih kalau kamu kebetulan bukan psikolog, ya gak apa-apa juga, that's the best that you can do kan. Tapi kalau yang tadi kan kamu sempat bilang kalau udah di titik itu berarti harus ke psikolog ya. Menurut aku sih gak harus sampai problemnya besar banget, sampai misalnya nih sampai ke titik adiksi gitu untuk ke psikolog. Kalau misalnya kita pengen temen ngobrol yang memang gak ada bias, gak ada judgment, yang beneran one-on-one conversation, boleh banget ke psikolog. Oh jadi ya mungkin yang lagi nonton nih di TikTok itu nonton live kita kayak, aduh gue belum sampai di tahap kriminal deh gitu. Kayak tadi kan jatuhnya itu udah jadi kriminal ya masuknya. Berarti gak perlu ke psikolog, justru enggak ya, justru dari sekarang ngerasa kayak gue udah mulai ada adiksi nih. Datanglah kalau memang ada privilege untuk pergi ya, karena kesehatan mental itu benar-benar butuh sekarang, apalagi kita tinggal di Jakarta ya guys ya. Oke, so last question nih, ada satu pesan utama gak sih yang pengen kamu sampaikan ke profesional muda gitu ya, terutama perempuan soal pentingnya ngejaga kesehatan mental? Nah mungkin aku bisa emphasize lagi ya poin aku tadi di mana self care tuh bukan pilihan menurut aku, bukan kamu mau atau nggak mau, tapi sebuah responsibilitas. If you want to live a good life, a good happy life, then you need to start taking care of yourself. Nggak cuman ke fisik kamu, tapi to your heart juga, to your mental health juga. Gitu. Oke, jadi kalau kita mau sukses, yang terpenting itu memang mental. Tapi nggak cuma dalam juga ya, luar juga harus. Makanya nih, kan kayaknya ini di depan kursinya tuh ada 3 sebenarnya. Masih kosong ya? Masih kosong, kenapa? Cia cuma sama Rachel doang, enggak dong ya. Jadi abis ini kita bakalan kedatangan 2 narasumber lagi yang luar biasa banget. Jadi yang pertama itu ada Jilly Ijo, dia ini sebelumnya adalah professional makeup artist. Tapi sekarang jadi certified color analysis from First 21 Seasons. Terus dia juga udah ngebantuin banyak banget klien sih yang untuk menemukan warnanya. Tadi juga aku jadinya sama Rachel lumayan konsultasi gratis sedikit ya jadinya lumayan. ya. Thank you ya. Dia dapat free consultation jadinya. Aku jadi tahu deh, aku sekarang cool summer. Iya, terus kalau aku tahu ya cool winter dan katanya ternyata
apa namanya warna Lilac, purple, lilac. ya lilac, Iya. itu ternyata kalau di kulit kita bisa berubah jadi warna Iya. pink. Itu Iya. insightful banget ya. Nanti kita Jill bakalan seneng nih kita ngomongin color purple soalnya. Iya. Nah nanti kita bakalan ngobrol lebih jelas. By the way nanti untuk teman-teman yang mau nanya ke Rachel juga boleh ya. Nah, terus juga nanti selain itu akan ada Michelle Kwan juga. Dia ini kalau misalnya kamu udah follow, dia adalah salah satu influencer juga. Nama akunnya adalah MK. Terus dia ini udah memulai make up karir dia di Australia dari umur 18 tahun. Wow, such a young age ya. Terus sekarang tinggalnya di Surabaya, from Australia to Surabaya. Ya, terus dia juga terkenal banget sama flawless make upnya dan aku juga jujur tadi pas beliau datang kayak beneran cantik banget karena kulitnya ya. Iya, kulitnya lebih bagus dari aku. Makanya kita yang umur 20-30 jadi berasa kayak wow aku akan menjadi umur 40 dan seperti dia karena cantik banget. Oke pasti penasaran kan ya? Langsung aja kita panggil kalau gitu. Please welcome Michelle Kwan and Jilly Ijo. Hi, hello. Hi, how are you? Hi. Hai Kak, halo. Ini siapa sih? Hi. So I told you, Michelle has a very sparkling skin. I said. Pressure is on. So you're coming from Surabaya this morning? Yes, barusan from Besawat. Wow, barusan by pesawat langsung ke sini ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Michelle dan juga Jilly. Udah langsung siap semuanya ya, kameranya pada ngerekam ya. So I have so many question for you. Jilly, it's okay aku tanya ke Michelle dulu ya. Okay, so from your experience, how do you see the relationship between appearance confidence and professional opportunities? So firstly, my role in influencing is I'm a brand ambassador to skincare brand and also to luxury fashion. Okay. And also a sportswear brand, Under Armour. So I'm the brand ambassador to all this and it's all based on our appearance. Ah, Yes, I see. and the pressure is really on to look a certain way to represent brands of that category. Yeah. So it's connected to each other. Yes, it is. And for me, I started looking after myself physically and mentally at the age of 38. And I got picked up at 40 to become who I am today. Okay, so it's never too late, right? No, it's never too late. And I always have this mentality of mau nggak mau harus. Oh. You want to or not, you have to. Yeah. And sometimes I don't feel like working out, I work out. I don't feel like cleaning my skin or doing my skin routine, I do it. Why? Because it gives me the benefits of who I am. Okay, but many women, me as well, me include, often feel insecure about the appearance. Yeah, even though you said that you were beautiful, but sometimes it still feels like insecure for me. So what advice do you have as someone who often meets many professional clients to appear confident without having to feel perfect? Don't chase perfect. Oh. Don't feel like you're perfect. Accept your flaws and accept it with pride. That is what I feel about myself. No one is born confident, but you can have a choice to be comfortable with who you are. So if you're comfortable within your own skin, it reflects out. And I always have this mantra, look in the mirror. See that reflection in yourself. See if you like what you see in the mirror. If you don't like what you see in the mirror, guess what? You have a choice to change it. Choice is yours. Okay, but sometimes, like social media, you also practice in social media. Social media always showing about like perfection. So how do you think about it? Social media is a very good platform. I made a very good career out of social media. But for me, the priority in life doesn't lie all in social media.
what I show in social media is work-based. My private life is my private life. And you have to really distinguish between the two. I got burnt out as well. I did. 2 years ago, I was representing Indonesia for Bulgaria. So I flew overseas for the high jewelry event, which was major. And the attention I got from there was major burnt out. So how did I deal with it? I reflected on myself and actually self-love a little bit more and remain silent. When you are at peace with yourself and you are very, very understanding of what you need within yourself, guess what? That shines through. You can't fake sadness. You can't fake low self-esteem. You need to build that up, and building it up comes from a choice. Okay, oh, quite insightful. So the next question is, how important is to build a personal style that fits our professional identity? And should this be separate or should it be related to everyday style? You know, when I'm working, especially for events and all that, the simple thing is being comfortable. Comfortable in your footwear. When you are comfortable in your footwear, you're comfortable in your clothes, you're comfortable with what you look like, you don't have to follow trends. You don't have to follow the makeup trends, you don't have to follow the fashion trends. You follow what makes you feel comfortable. Shoes are very important. If you're comfortable walking, you'll be comfortable for the day. If you're comfortable with what your makeup looks like, you'll be comfortable for the day. So the most important thing is to be physically comfortable with yourself and also be happy with the reflection in the mirror. Oh, okay. You don't need to follow trend. You need to follow color analysis, right? Okay, then what wardrobe essentials do you think are most have to appear professional but still comfortable and reflect our personality? I think a really nice shirt. Nice shirt, a white shirt. You can't fail. You can actually wear it formally or you can wear it casually. I think a white shirt is a very, very essential part of the wardrobe to me. Okay, but maybe I want to ask Jilly a little bit. So Michelle said that white shirt is important. Is that okay for everyone in every color tone? So that's a very good question. Actually, with color analysis, we have colors for each season. So maybe for our white will be bright white. Tapi untuk some people, maybe it will be ivory, or maybe beige, or maybe off-white. Jadi warna putih itu juga ada putihnya masing-masing. Oh, so ada banyak warna putih ya. Jadi memang benar berarti white shirt is still essentials. Yes, of course. You can do white or we can call it neutrals. Oke. Nanti kita bakalan balik ke Jilly lagi. Last question for Michelle. What is the most important message for women who want to appear more representative without losing their identity? Be yourself. Okay. Really be yourself. When you are genuine in yourself, that aura comes through. And people are so fast and smart now to actually pick that up. Being genuine is a very, very good trait for everyone to be, especially if you're working in the social media industry. For me, I actually got chosen because I was genuine and people saw my personality. And I think that is very, very important to be yourself and be genuine. Okay, so be genuine ya teman-teman. Thank you so much, Miss. Original. Oh, okay. Original. Be yourself. You don't need to copy anybody. Okay. Because if you copy everybody, you're following the lead. Why don't you be the leader and be yourself? So be original. Be original. Thank you, Michelle. So I will move to Jilly now. So Jilly, for those who may not be familiar, kayak nggak terlalu familiar gitu ya sama color analysis mungkin, walaupun sekarang lagi rame banget ya, lagi hits banget, tapi belum kayak, aduh kayaknya belum butuh-butuh banget gitu ya. Could you briefly explain what color analysis is and why it is matter?
So, untuk secara generalnya aja ya, color analysis is a method that we use to determine colors that best suits your natural coloring. So, untuk goalnya color analysis, ini sebenarnya to enhance your natural beauty. Oke, aku penasaran. Jadi mungkin yang datang ke sini ada nggak sih yang pernah ikutan color analysis? Coba pengen tahu berapa banyak di ruangan ini yang pernah ikut color analysis. Oke, one, two, three. Oke, jadi ternyata memang belum banyak kayaknya ya. Tapi aku juga mau coba untuk full. Aku udah pernah tapi mungkin belum yang kayak fullnya. Jadi nanti mungkin datang ke Sensi ya, ke banget, Senayan boleh. City ya, Yes. untuk ketemu sama Jilly. So many people don't realize that color can influence our energy and communication. So how does the color we wear affect how others perceive our professionalism? Jadi if you know, obviously I think Rachel juga tahu ya, colors have psychological value to it. So if you think of a certain color that makes you feel calm, what colors do you think? Me? Like green? Yes, green or blue. Yeah. So colors can evoke emotion ya. Jadi warna-warna yang bikin kita kelihatan trustworthy, warna-warna yang bikin kita kelihatan ceria, itu semuanya beda-beda. So in a professional setting, of course you still want to be able to be perceived by others as someone who is trustworthy, as someone who is calm as well. Jadi kita perlu cari warna-warna yang cocoknya. Karena ini juga bakal ngefek how other people perceive you. Do you look bright, alive, or do you look kusam dan agak dekil gitu ya. So choosing the right color for your makeup, for your hair, for your glasses, and your clothes is very important. Oke, berarti tergantung kita kayak profesionalnya di bidang apa ya? Misalnya kayak mungkin kantoran mungkin lebih yang tone down gitu ya. Yes, biasanya untuk teman-teman yang di bidang kreatif mungkin a little bit easier because they can express themselves a little bit more. Tapi untuk yang kerjanya kantoran, for example, maybe we can start with neutral color. So just now Michelle speak about having a white shirt. Yeah. So having a white shirt that actually fits your coloring itu quite important, and that can be your base outfitnya. And then to express yourself a little bit more, you can add a pop of color. Oh, jadi dasarnya essentials adalah white shirt, ntar bisa ditambahin sesuai dengan color analisisnya Yes. masing-masing gitu ya. Betul. Tapi misalnya buat seseorang yang mungkin baru start gitu ya, baru mau memulai, for someone who is just beginning to shape their professional image, what is the first step in understanding their personal color palette and style? The first step is to actually get a color analysis done first. Yeah, sure, for So sure. that you know which are the colors that best suits you. Okay, setelah mencari color palette yang best for you, and then we can get into your body shape. You want to make sure that the color and the style actually flatters you, and that way you can look professional. So even though the name is color analysis, you will analysis until the like shaping. Yes, for a body shape. I see. Wow, aku nggak tahu ternyata sedalam itu ya, ternyata betul. ya. Ada face shape-nya juga. Oke, mungkin ada yang bisa di-spill lagi apalagi sih selain kayak nyocok. Mungkin kan orang pikirnya kayak it's just a color gitu. Enggak kan, kayak ada lagi yang lain misalkan kayak milih apa ya, make up atau baju shape karena kan bentuk badan orang itu juga beda-beda ya, ada yang pear shape, ada yang hourglass shape. Nah, itu termasuk nggak sih? Yes, exactly. So seperti yang Kak Cia tadi udah bilang ya, different body shape obviously need to be styled differently. And again, back to Michelle, finding style that works for you. Don't chase after trends, but do what works best for you, your color palette, and your body shape.
Okay, so experimenting with color may come more naturally to those in creative industries. But what about individuals working in more conservative conservative environments? So like I said just now, untuk yang kerja-kerjanya lebih konservatif, we can always start with finding your best neutral palettes, a style that flatters your body shape first. And then to actually give some personality to your whole outfit, we can choose a signature color. So for example, for me, my color is black, tapi my signature do I. color is my red lipstick. Oh, berarti kita mirip ya, Red. Oh, jadi pas aku lagi di toilet, Jilly bilang kayak, Cia harus pakai lipstick merah supaya pop up. Oh iya, baiklah. Aku lupa karena aku selalu pakai baju hitam. Ternyata baju hitam kan tend to darker gitu ya. So with black, winter is the only season that truly shines wearing jet black. Oh, Okay. The thing is with black, karena warnanya is very dark, very cool tone, jadi makeupnya juga harus disetarakan. Oke, kalau misalnya kesalahan-kesalahan, common mistakes deh yang suka dilakukan oleh orang-orang soal warna tuh apa sih? Biasanya, I don't think there are mistakes, there is always room for improvement. Tapi untuk yang quite common is wearing the wrong shades of makeup or topsnya. Warnanya salah, jadi mukanya kelihatan nggak seger, agak kusam gitu ya. Jadi it can be perceived as not being trustworthy in a work environment. Oke, so last question, soalnya waktunya udah habis nih. What advice would you give to young professionals who want to stand out through their appearance? So I would again start with a color analysis and body shape analysis. And then we can build a capsule wardrobe. So start with the color first and let that shine so that the world will be able to see you. Oke, thank you Jilly. Boleh tepuk tangan untuk Jilly, Michelle dan juga Rachel. Kita mau buka sesi tanya jawab nih. Yang tadi mungkin udah dengerin kayak aduh aku penasaran deh pengen tanya juga. Ada nggak yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya boleh angkat tangannya, aku mau kasih kesempatan buat 2 orang. Kapan lagi nih bisa bertanya? Kamu mau nanya? Kayaknya malu-malu, ragu-ragu. Enggak? Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku aja deh ya yang nanya ya. So, they say first impression matter. So, any tips to make it count about first impression, everyone? So first impression is built within the first 7 seconds. 7 seconds? 7 seconds. Okay. And most of the cues come from visual, so that's why you need to choose the right color for you. Oh oke, ingat ya jadi 7 detik pertama, jadi kita harus benar-benar 7 detik itu harus kasih impression yang baik banget. Karena itu akan sampai ke belakangnya mungkin orang juga akan kayak mengingat kamu di first 7 seconds ya. Oke, maybe someone want to add something? I think on top of physical appearances, menurut aku tuh juga it matters the way that you bring yourself. I think I agree with Michelle where being original, sticking to your values juga ya. Dimana kayak misalnya nih baru ketemu and then if you're someone who values kayak humility, humble, then you would nyapa duluan, say hello, yuk kenalan, namanya siapa, baru ngapain gitu-gitu. So just being your true self, the way that you speak about yourself, the way that you speak to the other person, I think that goes a long way juga. Yeah. Okay. Di-combine sih jadi udah deh. Top. Michelle, you want to add something maybe? A lot of people face anxiety now, especially when there's events or situations where you meet a lot of people. I have a little tip. Count I love backwards. that. Oh my God. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Deep breath.
and that calms you down. Ah, And once you are calm and you're not facing any ill feel or any anxiety, you can become your genuine self. I actually teach that to patients. wow. It works amazing for me. And another thing I really, really feel nowadays, a lot of people require and need validation from other people. And that's the main cause of a lot of anxiety as well. So you know what? Let them. Oh, so Have let them judge. Let their mentality be, let them. Okay. And if there is something you don't like about yourself, mau nggak mau harus, you can have a choice Yeah. to change. Ya. Oke, wow, luar biasa banget ya jawaban dari. Boleh tepuk tangannya, ada suaranya loh. Tepuk tangannya dalam hati ya, tadi nggak ada suaranya ya. Beneran nih, nggak ada yang mau nanya. Beneran nggak ada yang mau nanya? Oke, satu lagi. One more questions for me then. What kind of daily habits that can help us feel more energized, and more confident throughout the day? Sleep, basic life hygiene yang mungkin tadi aku juga udah sebut ya. Sleep, eating, dan juga moving your body. I think it goes such a long way. And it's one of the first things yang mungkin kita paling sacrifice gitu loh setiap harinya. Karena kita kayak nggak ada waktu, ya udah tidurnya berkurang, makannya cepet. Jadi ya kualitasnya mungkin kurang gitu ya. Terus mageran, jadi kita nggak banyak gerak gitu. I think those three things, if you can keep consistent with just these three things, I would say it will really change your life juga sih. Oke. For myself, it's exercise. Exercise and good sleep. I need 8 jam 8 jam. to be Minimal. a nice person, okay. plus coffee. But at the end of the day, I feel I started my journey at 38. I focused on being a mother, being a wife, and I forgot about myself, so I let myself go. So at 38, I started to exercise for the first time in my life. Really? Yes, and I'm heading towards 50 right now, and I tell you, my energy level, my aura, my mental state is at its best now because of my journey towards exercise as well. Okay. When you don't like something about yourself, which I didn't, you focus on a lot of toxic traits in a lot of other people, you become very negative. So for me, when I exercise, I changed my body and I saw that transformation and it changed my mindset and I became a better person. Yeah. So exercise. Yes. Suka olahraga teman-teman? Enggak? Mau nggak mau Senyum-senyum. harus. Mau nggak mau harus ya. Nggak apa-apa, belum telat. Belum umur 38 kan? Belum ya, belum umur 38. Michelle aja startnya 38, so it's not too late for us to start. Jadi start from now on ya. Chili mungkin? The same as the both of them, sleep is very important for your beauty as well. And one more thing for me, especially a moment in the morning for yourself, whether it's putting your makeup on or just having a space for you to set your intention for the day while putting on your makeup and wearing your best lipstick color. Oke, nah itu ya tips dari color analysis langsung. Baiklah, that was all ya. Udah selesai ngobrol-ngobrol kita gimana quiet and thoughtful ya. Ingat tadi olahraga dari sekarang jangan lupa pakai warna yang tepat dan menjaga kesehatan mental itu nanti akan terpancar keluar juga biar kita karirnya semakin sukses. Boleh sama-sama kita bilang amin? Amin. Tiba-tiba kok berdoa bareng-bareng. Oke, Michelle, Jillian, Rachel, thank you so much. Terima kasih udah hadir ke sini dan berbagi insightful. Sebelumnya mungkin kita boleh berdiri dan taking picture together. Yes? Boleh in the middle? Cukup? Maju lagi? Oke. More. Oh. Left side. Oke. Oke, thank you so much. Thank you
Michelle. Oh, one more. Ah, oke. Oke, thank you Michelle, thank you Julie, thank you Rachel. So gimana guys, seru banget ya tadi kita ngobrolnya itu sangat insightful banget. Mungkin juga teman-teman ada yang nontonnya di rumah kayak, oh iya aku gak akan pikirin lagi kalau ada orang yang ngejudge. Karena kita takut berpenampilan yang baik, takut mau ngapa-ngapain salah karena takut dijudge orang. Let them, biarin aja ya kalau mereka mau ngejudge silahkan aja. Mungkin nanti bisa jadi insight juga yang baik kalau memang ada yang kurang. Kita bisa change, kita bisa jadi ubah sedikit jadi lebih baik. Tapi kalau ada yang kayak ngejudge-nya jahat sih nggak usah didengerin ya omongan orang. Yang penting kita percaya diri, yang penting mental kita baik. Nah sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yang paling fashionable yaitu Workwear Inspo Mini Trunk Show eksklusif dari Pamela Usanto. Jadi akan ada 5 model dari Two Icons Agency yang akan menampilkan koleksi pilihan. Dan ini dikurasi langsung oleh stylist L Indonesia. Terus juga untuk rambut dari Wardah untuk inspirasi tampilan profesional. Langsung aja kalau gitu ini dia LX Pamela Usanto. Well, that was LX Pamela Usanto. Wah, keren-keren banget ya. Nggak kerasa nih mungkin teman-teman yang di sini dan juga TikTokers yang lagi nonton di rumah udah selesai. Udah guys, tapi tenang aja masih akan berlanjut lagi acaranya. Tentunya juga aku mau ngucapin terima kasih untuk narasumber kita luar biasa. Hari ini udah kasih insight yang keren-keren banget. Ada Rachel Poniman, terima kasih. Michelle Kwon, thank you so much. And Jilly Ijo, terima kasih semua insight-nya keren banget. Dan semoga bisa kita terapkan ya di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga untuk Two Icons Agency, Pamela Usanto dan juga Personal Growth dan juga Wardah tentunya. Buat kamu yang pengen terus terinspirasi seputar mode kayak tadi udah lihat terus wow aku mau tahu lebih banyak, itu kamu jangan lupa untuk follow akun TikTok kita ya di @lindonesia dan juga kamu bisa datengin dan juga temukan inspirasi L Indonesia versi cetak di situ maupun digital semuanya ada ya. Kalau gitu wow, ini saatnya Cia untuk pamitan semuanya. Terima kasih. Udah 1 jam kita bareng-bareng. Cia Wardana pamit, sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Bye, thank you.